हेलो एवरीवन चलका मेना पे आशा करें मौज गे मेना पे और इन हो मौज गे मिनाया तो निया ट्राइबल कुकिंग चैनल खन आपे सानाम को सागुन जोहार और तिहिंगा उतु दो हुयुग कना आलू और ना हाकू बिली लहारे भाजा हुई कना तो उनागे उतु हुयुगआ तो नितो दों गेदा और नोंका कुची कुची गेद हुयुआ और पूरा वीडियो नेल ताबुन पे तो गेद तो कंप्लीट हुई ना नितो अरुप हुयुआ तो नितो दो प्याज इन गेदा और निया दो मरीच और मरीच दो नोंका गोल गोल गेद हुयुआ नितो दो चुंदा करगी लुई है लुई है ललोयना नितो सुनुमिन दुलदा नियरे बारिया रोहड़ मरीच और थोड़ा गान जीरा नितो निया आलू थोड़ा भाजाई हुयुआ तो निगन पटम का कन तो नितोंग इन नेलदा भाजा हुईना और नियरे नितो थोड़ा गान बुलुंग और सासांग लगावा हुयुआ तो भाजा हुईना नितो इन फेड़दा तो नितो भाजा सारे सुनुम लगी और नासेना सुनुम दूल जुटी काते घंटा हुयुआ और नियरे नितो प्याज मरीच और रसुन नितो दो भाजा हुयुआ भाजा हुईना नितो नियरे भाजा आलू एमावा
गुंडा मरीच ina po nungka hap niyo kate niya rin bili bhajai ma hiyo तो निया दो भाजा होइना निया रे दो कोनो दा एम दो बांग लगा नितो फेट हुइबा